हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू आवर चैनल किड्स इथिकल दुनिया। आज हम लोग पढ़ेंगे द टेबल ऑफ 2 and 3। लेट्स रेडी टू लर्न। 1 times 2 equals 2। 2 times 2 equals 4। 3 times 2 equals 6। 4 times 2 equals 8. 5 times 2 equals 10. 6 times 2 equals 12. 7 times 2 equals 14. 8 times 2 equals 16. 9 times 2 equals 18. 10 times 2 equals 20. 1 times 3 equals 3. 2 times 3 equals 6. 3 times 3 equals 9. 4 times 3 equals 12. 5 times 3 equals 15. 6 times 3 equals 18. 7 times 3 equals 21. 8 times 3 equals 24. 9 times 3 equals 27. 10 times 3 equals 30. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।